हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करवा। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी कोन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी होची प्रतिमा नायक। तो प्रतिमा नायक रो लेखक किए अटंती? सच्चिदानंद राउतराय। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। प्रश्नटी होची कवि सच्चिदानंद राउतराय केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? तांको पिता व मातांको नाम उल्लेख करो। कवि सच्चिदानंद राउतराय 1916 मसीहा मे मास 3 तारिख रे खोर्धा निकटस्थ गुरुजंग ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम होची प्रसन्न कुमार राउतराय एवं मातांको नाम हैला मुक्ता देवी। 2 नंबर प्रश्नटी हैला कवि सच्चिदानंद राउतराय केबे ओ काहाको विवाह करथिले? कवि सच्चिदानंद राउतराय 1945 मसीहा आंध्रर विख्यात नुजिभिड राजवंशर गोलापल्ली राजांकर कनिष्ठ कन्या श्री भूदेवी को विवाह करथिले। तो कवि सच्चिदानंद राउतराय 1945 मसीह आंध्रर विख्यात नुजिभिड राजवंशर गोलापल्ली राजांकर कनिष्ठ कन्या श्री भूदेवी को विवाह करथिले। 3 नंबर प्रश्नटी है सच्चिदानंद राउतराय केबे ओ केउठी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले? कवि सच्चिदानंद राउतराय 1986 मसीहा तांकर सामग्रिक कृति निमंते से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। केउ मसीहा ना 1986 मसीहा तांकर सामग्रिक कृति निमंते से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। 4 नंबर प्रश्नटी है कवि केंद्र साहित्य एकाडेमी केउ पुस्तक पई पाइथिले? कवि सच्चिदानंद राउतराय कविता 1962 संकलन पुस्तक पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। तो कवि सच्चिदानंद राउतराय कविता 1962 काव्य संकलन पुस्तक निमंते से कौन पाइथिले? केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। 5 नंबर प्रश्न है सच्चिदानंद राउतराय केबे मृत्युवरण करथिले? सच्चिदानंद राउतराय 2004 मसीहा से मृत्युवरण करथिले। 6 नंबर प्रश्न है कवि द्वारा रचित उपन्यासर नाम लेख। कवि को द्वारा रचित उपन्यासर नामटी है चित्रग्रीव। तो यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। तो प्रश्नटी कौन अटे? कवि द्वारा रचित उपन्यासर नाम लेख। कवि सच्चिदानंद राउतराय द्वारा रचित उपन्यासर नाम है चित्रग्रीव। 7 नंबर प्रश्नटी हूँ सच्चिदानंद राउतराय 2टी गल्प संकलनर नाम उल्लेख कर। सच्चिदानंद राउतराय 2टी गल्प संकलनर नाम है मशाणीर फूल एवं द्वितीयटी है माटीर ताज। 8 नंबर प्रश्नटी हूँ सच्चिदानंद राउतराय प्रबंध संकलनर नाम दर्शाओ। सच्चिदानंद राउतराय प्रबंध संकलनर नाम है प्रेम व पुण्य। तो यह हूँ कवि सच्चिदानंद राउतराय रचित प्रबंध अटे। 9 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? प्रगतिवादी युग चेतनार वार्ता बह रूपे क्यों कवि को ग्रहण करा जाए? प्रगतिवादी युग चेतनार वार्ता बह रूपे सच्चिदानंद को ग्रहण करा जाई थाए। 10 नंबर प्रश्न है सच्चिदानंद राउतराय द्वारा 5 गोटी कविता संकलनर नाम उल्लेख कर। तो सच्चिदानंद राउतराय द्वारा रचित 5टी कविता संकलनटी हूँ स्वगत, अभिज्ञान, पाथेय, हसंत, कविता 1962। तो यह हूँ कवि सच्चिदानंद राउतराय द्वारा रचित कविता संकलन गुड़िक अटे। 11 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? कवि सच्चिदानंद राउतराय बाजीराउत, पल्लीश्री, पांडुलिपि और मशाणीर फूल केउ मसीह प्रकाशित होता? कवि सच्चिदानंद राउतराय बाजीराउत
ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଓ ମଶାଣୀର ଫୁଲ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାଜି ରାଉତ 1941, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ 1942, ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1946 ମସିହାରେ ଏବଂ ମଶାଣୀର ଫୁଲ 1946 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟ ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1946 କାବ୍ୟ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1946 କାବ୍ୟ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆକାଶର ଜହ୍ନର ରୂପ କିପରି ଥିଲା? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମତରେ ଆକାଶ ଜହ୍ନର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଫିକା, ଠିକ୍ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି। ତ ଆକାଶର ଜହ୍ନର ରୂପ କିପରି ଥିଲା? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମତରେ ଆକାଶର ଜହ୍ନର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଫିକା, ଠିକ୍ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି। ଡାକ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ଧାଏଁ? ଡାକ ଗାଡ଼ି 8ଟା ସମୟରେ ଧାଏଁ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବହୁ ଦିନ ପରେ କବି କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ? ବହୁ ଦିନ ପରେ କବି ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଦେଖିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଗାଲ ଓ ହାତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଗାଲରେ ବ୍ରଣ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଥିଲା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଗାଲରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଥିଲା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ଗାଲରେ କ'ଣ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଶୂନ୍ୟ ଗାଲରେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତ ଶୂନ୍ୟ ଗାଲରେ କ'ଣ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା? ନା ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଶୂନ୍ୟ ଗାଲରେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦେହରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦେହରେ ଖାକିର ପୋଷାକ ଥିଲା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ କବି ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଭେଟିଥିଲେ? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଭେଟିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ? ନା 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହୋଇ କ'ଣ ଜଳୁଥିଲା? ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହୋଇ ହାରିକେନ୍ ବତୀ ଜଳୁଥିଲା। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ MA କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ MA କରୁଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପାଠପଢ଼ା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ସପ୍ଲାଏ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତିମା ନାୟକ ମୁହଁ ଓ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକ ମୁହଁରେ ଖାକିର ହସ ଓ ଆଖିରେ ରାତିର ଇସାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓ ଆଖିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାକିର ହସ ଓ ଆଖିରେ ରାତିର ଇସାରା ଦେଖିବାକୁ କବି ପାଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା। ତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାର କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ।